بجنرال مقبي هايلة تمرح جنبار معراب قصر حدا صلاتي أبي العل زبلتهم تجارو زينا حسسوكم تختوسد تحني الله جنرال مقبي زوزهم جنبار معراب أبي العلتهم نحدا وجل بوليتيكا أين عسكرني لهم وجننا نحزب بزبلان صار حوحات المقلاس كابا تجراي وتيوم حيلهم يتناخروا كم زلوا زقلتوا جنرالات تجراين نعتقاتهم من ترير مفرارح مقلت زرقي حلو أبا جنبار معراب تركب أرم 35 زرقحته مقلتي كابا كل ندعدي تجارو خوينهم مسكالوت حيلتات تلافينهم أنصار ناس تسلفوا وجناتهم عند صلاتنا إلى الله. الأرمي سراويت تجراي بمرير مسوات زرقوا سمم سلام بريتوريا نخبر من تسلام يلو تسمي مخمس أنحز خير الله. بوجن تجراي تسمم معنا متكبار كم سرح سرعة بالتجناجن أي جبرون زبدت أرم 35 بمسألة توعلي جزاتها وحدنا تجراي كم زي ترجعته تمزابلت وجنات كي تملسوا بجت حزب تجراي كي تلاخه هنت أتراج محويت تجراي كي جمر تجارب بمبان نقيفة. إتا أرمي سرعات بالتجنانتهم من حزب تجراي زخحدون ببروباغندا استدناجرون زبدتهم تجارو أبل على سراوي تجراي وجه خفتو تجارون إن بعلنا كن واقع من قصاصي جبر الله بمبان لما كسيسا. إذا كله ببلتجنانا تجبرجن سراوي تجراي من تسلام تعجيسيت عن حزبلة تأرمي ناي تاريخ حتى لا تحت زبلتهم أنصار حوحات استسلف تجارو كتر حدث صلاتنا نصهم مخانم فلتنا زي الداقم سقم تخن وسدر له من أخت بالجليسة صلاة حزب تجراين عصبات صلاتن أبل على زبلتهم تجارو دما دقيمات حنا الله مالكو قيرو زقصل زلو صلحتاو صنتات دوب كبلن دحننا حزب تجراين جزاتاو مريتنا انتقالسنا خنا ملسينا زبلت أبا تحت ازاز جنرال مقبي هايلز مرح جنبار معراب تركب أرم 35 نمو حاسلو على ونت حزب عدن كنسو عينا خسبل دقيمات رقاقيت الله سرعة بالتقنا وعلى بريتوريا بعلي افريسي ويلو زاوجه سراوي تجراي جنبار معراب مسارتاو قرباتنا بتجراي بمخلكال داق معصوات اوجو كم زلون لازم صلا حزب تجراي زخونه ناي صنتات سرعة بالتقنا مقبار كم سراوي تدالينا لنا خطبل يا جليصا صلاة حزب تجراي زخد وزلو من قد اتفاقات مفشال بحدنة دربا وقالسن بمكياد كن عواتنا خطبل دما اتعار مقالي صلاة أبا وش تسراوي تجراي كوينهم لوق صلاة حيزوم سراوي تجراي نمفاس سرح زلو عصبات كتب الزقالات أتوم تجارون ذات انقاقت تأرمي بميدياون سراوي تجراي نمبتاني سرح اللو قبل العزبالتهم تجارو أفراريحة صلاة حزب تجراين تلا أختم عصبات زبالتهم تجارو كابا تجبارهم كقطابن أنت رأزي الله زي الداقم قلت فسقم تخن وستدينا إله حزب تجراي ون نتاعن تلالي زلو دبنا كوينات نمفشال حد النوتو بمتنخار أبا قوان سراويت كسلف تسويعه دياسبوراون دقف قطبان دبلوماسن كجبر تصوعت سراوي تجراي جنبار معراب استجمرت صمدو قربابت حزبتات كقتلن نحبراو هلون حدا قاعد ممكات بحبار نقالس كتبليها سميعه باستفلالي مخنيات كبا هادو تفلم تصوح ابلاتات او عز قربت تارمي بفلات يكون بزي فلات ناي قالس علامات صنعاتن تحيسكم باستفلالي صقامات كاب قالس وصيكم صنعكم سراويتنا مو حاسلاونان مملاس غزاتاو حدنتن اوانو حجن سلازخونه بونن توفاينتن تبغيسكم ناب احدكم تحاويسكم اجامكم كتوفين كتقالسون صاوعتنا نقرب كتبليها ارم 35 صاوعي تقريبا كومشن مخكر إثيوبيا نباي تجيتاچو ردا زنጻጸረ ክስታት ፈንየሎ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ኣብ መዝነት ፕሬዝዳንትን ከሎ ዘይገበሮ ነገር ሕጂ ከም ሕቶ ምልዓሉ ኣግሪሚለ ይዝበለ ኮምሽን ምክክር ኢትዮጵያ መልአኩ ወልደ ማርያም እዩ ኮምሽነር ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ካብ 23 ክሳብ 25 መጋቢት 2018 ነቋጽራ ገዝ ኣብ አዲስ አበባ ዘካየደ ቀዳማይ ዙር መድረኽ ምእካብ አጀንዳ ክልል ትግራይ ካብ ተሳተፍቲ አጀንዳታት ከም ዝተቀበለ ፍሊጡ ኣብስ መድረኽ ካብ 700 ንላዕሊ ተሳተፍቲ ክርከቡን ከለው ካብ ትግራይ ጥራይ ድማ ልዕሊ 300 ተሳተፍቲ ከም ዝተረኸቡ ገሊጹ ገለም ተሳተፍቲ መድረኽ ተዘተ ኣብ አዲስ አበባ ምክያዱ ንህዝቢ ትግራይ ኣይውክልን ቀጻሊ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክካየድ ኣለዎ ብምባል ተቃውሞም ዝገለጹ ኮይኖም ካብዚኣቶም ሓደ ኣይተጌታቸው ረዳ ከም ዝኾነ የተገሊጹ ጌታቸው ረዳ አጀንዳ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክካየድ ኣለዎ ዝብል እምነት ከም ዝነበሮን ሕጂውን ኣብ ትግራይ ክግበር ከም ዝሓተተን እቲ ኮሚሽነር ተዛሪቡ ጌታቸው ረዳ ቀዲሙ ኣብቲ ናይ አዲስ አበባ መድረኽ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ከም ዘይሳተፉን ተዛሪቡ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን መልአኩ ወልደ ማርያም ትማል ዓርብን ዝቀረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ካብ ዝሽወማት ሒዙ ከይተሐለልና ክንሓቶ ጸንሕና ክብል ተዛሪቡ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንትን ከሎ ኣብ ትግራይ ምቹ ኩነታት ኣይፈጠረልናን ኣብ ካልኦት ክልላት ዘለዋ አመራርሓታት ናብ ክልሎም ኣቲና ክንሰርሕ ምቹ ባይታ እዮም ፈጢሮምልና ገለ ሙካስ ከሓተትናዮም ክናኣቱ ፈቂዶምልና ነይሮም ዝበለ ኮሚሽነር ሞላኩ ኣብ ትግራይ ግን እቲ ኩነታት ከም ኣይነበረን ክብል ገሊጽዎ ንሱ ወሲኹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንትግራይ ከም ፕሬዝዳንት ኮይኑ እናመርሐን ከሎ ንጽሓፍናዮ ደብዳቤ ግልጽ ዝኾነ መልሲ ክህበና ኣይከኣለን ክብል ይከሲስዎ እዚ ክስመረሉ ዝግብኦ ጉዳዩ ሕጂ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ኣመና ኣግሪሙለይ ክብል ድማ ገሊጽዎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ስልጣንን ከሎ ነዚ ዘይምትግባሩ ድማ ቀንዲ ተሓታቱ ክብል ከሲስዎ
بدحريو سلطان استركب ليتنال جنرال تادس ورده حلفነት كوسد انكلو كابزاتهم ግዴታታት حدنت مسرح مخكر ابا تግራይ مقلጣፊዩ تادس وردون لكع كم ጌታቸው መልስ ከም ዘይሃወዩ እቲ ኮሚሽነር ገሊጹ እቲ ኮሚሽነር ወሲኹ አበ መወዳእታ ድማ አበ 5 ዞባታት መጽኹም እዚ ስራሕ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሎም ከም ዝነበረ ጠቂሱ ንሕናውን ሐቅ መሲሉና ሰራሕተኛታትና ሊኢኽና ን10 መዓልታት ጸኒሖም አበ 5 ዞባታት ትልመኸውጹን ፕሮግራም ክሕዙን ድማ ቀንዮም የሚሉ ድሕሪኡ ግን ኣብ ሕጻጽ ዘጋጠመ ዓጾቦት መዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ሲዒቡ እቲ ስራሕ ክቋረጽ ከም ዝተገበረ ኮሚሽነር ሞላኩ ገሊጹ እዚ መስርሕ እዚ ዘበላሹ ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ጥሜት ክኽሰት ይኽእል እዩ ብምኽሳቱ ንሓዝን ኢና ግን ስራሕ ዘቋርጽ ኣይነበረን ክብል ድማ ነቲ ጉዳይ ኮኒንዎ بتوساخي حوحات حقاو سوونت يبلون تباهيلي وسد أمبر ات كوميشن جن كم حقاو أكال قصيرو مس بعل دكتور دبرتين قبر ميكائيل كالوت أمر راحتاتن كم استزرار بقليتو عبسينا أديس أبا مدرخ كلهم أجنداتات كم استلعلوز جلسة كوميشنر مولاكو حوحات زلعلهم كما وعل بريتوريا تتجبرن تمزابلتي تملسون بسراوي تخبيبنا زبلو تلعلهم يوم قبل ما قليتو مكتل بريزيدنت جزاو من محدار تجراي أيتا أماري العصفة نتابع أديس أبا استجبر مدرخ إن حزب تجراي زي وكل بمبال بمحوراو قصو قليتو ونيرو كوميشنر مولاكو نزا عملكيتو مجلس موصا مساليو جندما بحر وجن كيتا أتويل كخلكيلكا بتخال وجن دما كم زعينت مجلس موصا قبل يكونن قبل دما نقفوا لهم تግራይ ፍሊዝ በለ መፍትሒ አበ ተናሪሉ ደረጃ በጽሐላ ክብል አባል ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ዶክተር አብርሃም ተኸሰተ ተዛሪቡ እቲ በዓል መዚ ምስ ጋዜጣዊ ግን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምሕትት ዕድላት ሰላም ብምዕጋትን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስን ትግራይ ንምንብርካኽ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ትግራይ ፍሊዝ በለ መፍትሒ አበ ተናሪሉ ብርኪ ከም ትርከብ ገሊጹ ዶክተር አብርሃም ተኸሰተ ብዛዕባ ዳግማይ ኩናት ዝተዛረበ ኮይኑ እቲ ኩናት አበ ትግራይ ጥራሕ ደው ዝብል ኣይኮነን ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝደክም ይኸውን ንመላእ ኢትዮጵያ ዘጥፍኡ ይኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘሰጉሞ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ፖሊሲታት ዳርጋ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ተባይስዩ ብርክት ዝበለ ሃገራት ከም ብሄራዊ ሓደጋ እንዝሪዮ ኤርትራ ሱዳን ሶማሊያን ጅቡቲን ዓብይ ስጋት ኣለውን ስለዝኾነ ኩናት ትግራይ አበ ትግራይን ኢትዮጵያን ጥራይ ደው ዝብል ዘይኮነስ አበ ቀርና አፍሪካውን ዝስፋሕፋሕዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ናብ ቀይሕ ባሕርን ክሰፍሕ ዝኽእል ኩናት ከም ዝኾነ ይገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕድላት ሰላም እናዓፀወ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ በቁልዕ እናጣሓሰ ትግራይ ንምንብርካኽ አበ ክንዲ ስራሕቲ ዳግመ ሕወት ምስላጥ ዝተፈላለዩ ስልትታት እናተጠቐመ ዘይተኣደነ ቁጠባዊ እገራታት ብምግባር ትግራይ አበ ሙሉእ ዕፅዋን ክባን ክተኣቱ ገይረሎ ብምባል ድማ ንመንግስቲ ፌደራል ከሲሱ ንሱ ወሲኹ ትግራይ ምስ ማእኸል ዓዲ ዘራኸብዋ ዝነበሩ ኩሎም ርክባት ብምዕፃው ብፖለቲካውን ክትግለል ኮነ ተባሂሉ ተሰሪሕሉ ኢሉ ትግራይ ብወተሃደራዊ ሓይሊ እውን ክትክበብ ከም ዝተገብረ ዝሓበረ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ኮይኑ ግና ከምዚ ኢልካ ምቕጻል ኣይከኣልን ትግራይ ፍልይ ዝበለ መፍትሒ አብ ተናዲየሉ ብርኪ ኣትርከብ ኢሉ እቲ አባል ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ዝኾነ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ህዝቢ ብዓርሰ ተፈጉሶ ዝጀመሮ ብዝበሎ ጽምዶ ህግደፍን ህወሓትን ካብ ዘለዎ ብርኪ ከም ዝጠናኸሩን እንፊተሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘሰጉሞ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ፖሊሲታት ዳርጋ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ተዋይሲ ብርክት ዝበላ ከም ብሄራዊ ሓደጋ ገይረን እየን ዝሪኦ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፖሊሲ ኤርትራ በልና ሱዳን ሶማሊያ ዋላ ጅቡቲ እውን ዓብይ ስጋት ኣለዎ ብጣዕሚ ዓብይ ስጋት ኣለዎ ከም ወሓስ ሰላም ናይ ልምዓት ሓይሊ ናይ ጽቡቕ ዝምድና ሓይሊ ተገይሩ ይኮነን ዝርአ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጋት እዩ ብኩሉ ዝርአ ብዝወስዶም ሓላፍነት ዝጎደሎም ስጉምትታት እውን ናብ ክብ ዝበለ ወጥሪ እዩ ኣትዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ በልና ምስ ሱዳን ምስ ሶማሊያ ኣብ ከቢድ ወጥሪ እዩ ዘሎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ አበ ጉዳይ ሰራዊት ትግራይ አበ ስዊድን ተዓዲሙ ሃገራዊ ቦርድ ዳግመ ህንጸት ኮሚሽንን መራሕቲ ዞባን አበ ስቶክሆልም ስዊድን አበ ዝተዳለወ ላዕለዋይ መድረኽ ዲዳር ተሳቲፎም ኣለዉ ሃገራዊ ኮሚሽን ዳግመ ህንጸት አበ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኢትዮጵያን ዝንቀሳቐሱ ተጋደልቲ ነበር ናብ ሰላማዊ ህይወት ተመሊሶም መሻርክቲ ዘላቀ ሰላምን ልምዓትን ክኾኑ ካብ ስልጣኖም ንምውጋድን ንምሕዋይን ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገሊጹ ነዚ ተልእኾ ንምዕዋት ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ምስ ዝምልከቶም ናይ ውሽጢ ዓድን ዓለም ለኻውያን መዳርግቲ ኣካላትን ብምውህሃድን ብምትሕብባርን አበ ክልል ትግራይ ዓፋር ኦሮምያን ኣምሓራን አበ ቀዳማይ ዙር ልዕሊ 87,000 ተጋደልቲ ነባራት ዕጥቆም ኣውሪዶም ናብ ሕብረተሰብ ተመሊሶም ተጠርኒፎም ኣለዉ እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ቀጻሉን እናተጠናኸረ ከም ዝቕጽል ተገሊጹ
እቲ ኮሚሽን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ተልእኽኡ ንምዕዋት እንተላይ በኣካል ምብጻሕ ሓዊሱ ተመክሮታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ጸጋ ንስርሑ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ዘመላኽተ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ሰፊሕ ናይ ምርምር ተመክሮ ዘለዎን ናይ ውሽጢ ዓድን ዓለም ለኻውያን ትካላትን ብምውህሃድ ኣብ ናይ ዓቕሚ ምህናጽ ስልጠናታት ናይ ተመክሮ ምልዋጥን ምምኽኻርን ይሳተፋሉ። በዚ መሰረት ኣባላት ሃገራዊ ቦርድ ዝተሃድሶ ላዕለዋይ መራሕቲ ኮሚሽንን ልኡኽ ላዕለዎት መራሕቲ ናይተን ዲጂአር ዝትግበረለን ዘሎ ዞባታትን ኣብቲ ብፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት UNDPን ንሰላም ጸጥታን ልምዓትን ዝዓየ ስዊድናዊ ትካል ፎልክ በርናዶት አካዳሚ FBN ኣብ ስቶክሆልም ስዊድን ካብ 25 ክሳብ 29 መጋቢት 2026 ዝተዳለወ ግብራዊ ስልጠናን ምኽክርን ላዕለዋይ ደረጃ ስልጠና ፈጸምቲ ስራሕ ኣብ ዝተዋደደ መስርሕ DDRን ዘተን ከም ዝተሳተፉ ተገሊጸሎ። ካብዚኣቶም ድማ ሓደ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ኣብዚ መድረኽ ኣፈጻጽማ ተመክሮታት ጽቡቕ ዕድላትን ብድሆታትን ፕሮግራም DDRን ኢትዮጵያን ቀሪቡ ተዘቲሉ ኣሎ። ብፍላይ መስርሕ ዘላቂ ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ዳግመ ውህደት ተጋደልቲ ነበር። ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያት ምስ ሃገራዊ ውጥን ልምዓትን ዘላቂ ህንጸት ሰላምን ዝዛመድ ሰፊሕን ዓሚቑን ዘተኻየድ ምኽንያት ኮይኑሎ። ላዕለዎት መራሕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት DDRን ዓለም ለኻውያን ክኢላታትን መትከላት ዝተዋደደ ደረጃ DDRን ተመክሮ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ኣቕሪቦም እዮም። ኣብ መወዳእታ ልኡኽ ኣብ ስዊድን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስ መራሕትን መሳርሕትን እቲ ኤምባሲ ብምዝርራብ ጻኒሒቱ ዛዚሞሎ። ታሪኾም ብክሕደት ዝተመልአ ናይ ጥፋት ሓይልታት ኣጻብዕቶም ናባናካ ብምውጥዋጥ ኣይቁጠቡን ክብል ፕረዚደንት ክልል ሶማል ሙስጠፌ መሐመድ ናብ ሕወሓት ዘነጻጸረ ነቐፌታ ፈንዩ። ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኣይቶ ሙስጠፌ መሐመድ ሕወሓትን ደገፍቲ ዝኾኑ ሚድያታትን ኣብ ልዕሊ መሪሕነት እቲ ክልል ዝፍንዎ ዘለዉ ነቐፌታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ደጊሞም ዝፍጽምዎ ዘለዉ ናይ ኩናት ትንኮያ ብጽኑዕ ኮኒነሎ። እቲ ፕረዚደንት ክልል ሶማሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ቅርሕንቲ ከም ዝኣተወን ኣብ ሓደ ዕጹብ ኣኼባ ንካድረታቱ ኣኪቡ ክንግንጸል ኢና ብልጽግና ድሕርቲ ዝመጽእ ዘሎ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ሶማላይ ክህሉን ዝብሉ ጸብጻባት ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ክዝርጉሕ ምስ ቀነዩ ነዚ ሙልሓኽ ሓበሬታ ንሕወሓት ተሓታቲ ክገብር ቀኒየሎ። ፈለማ ነቲ ሰሪኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ንምሽፍፋን ህዝቢ ሶማል ንሓድነት ኢትዮጵያ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ፣ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና፣ ምስ ሃገር ዘፍርሱ ሓይልታት ኣይንስለፍን ዝብል መግለፂ ወዚዑ ነይሩ። ሕጂ ድማ ነቲ ኩሉ ሙስጠፌ ገይርዎ ዝተባሃለ ነቲ ሓበሬታ ዘቃልዓ ሚድያታት ማሕበራዊ መራኸቦታትን ምስ ሕወሓት ኣላጊቡ ተሓተቲ ገይርዎን ኣሎ። ንሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቦ ገጹ ኣብ ዘመሓላለፎ ተሪር መልእኽቲ ጉጅለ ሕወሓት ዕቡይን ገበን ፈጺሙ ከም ግዳይ ኮይኑ ዝቐርብን ክብል ገሊጽዎ። ፕረዚደንት ሙስጠፌ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክልልን ዘቕንዐ ናይ ስም ጥፋእ ወፍሪ ብሕወሓት ዝተፈጸመ እዩ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣይተ ሙስጠፌ ኣብ መልእኽቱ እዚ ብሄርተኛ ዓንዳሪ ጉጅለ ክብል ዝገለጾን ሕወሓት ኣብቲ ናይ 27 ዓመታት ጨካን ኣገዛዝኡ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ዘጽነተ ኣብ ክልል ሶማሌ ክሳብ ምጽናት ዓሌት ዝበጽሕ ስርዓታዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸመ ከምኡውን ቅድሚ 5 ዓመታት ንንጹሃን ዜጋታት ኣምሓራ ዝዘረፈን ዝደፈረን ኮይኑ እንከሎ ሎሚ ብዘይ ምንም ሕፍረት ወይ ድማ ጣዕሳ ብዛዕባ ምጽናት ዓሌት ትግራይ ደጋጊሙ ይዛረበሎ ክብል ይኸሲስዎ። ሙስጠፌ እቲ ዘምለጦ ጌጋ ንምሽፋን ብዝመስል መልክዑ ፍትሒ ኣብ መወዳእታ ክውን ኣብ ዝኾነሉ መዓልቲ ዓበይቲ ገበነኛታት ሰብኣዊ መሰላት ተባሂሎም ዝሕተቱ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣጻብዕቶም ዘወጣውጡ ዘለዉ እዚኦም ኣካላት እዮም ክብል እዩ ንሕወሓት ኣጠንቂቑ ዘሎ።